नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत मो वीडियो रे। तो चलतु मैत्री छंदा सामल चैनल को आपण मानक वेलकम। तो चलतु आज एबे तो वर्षा लगी रही श्रावण मास पर्यंत पूरा लास्ट पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। आ जेहेतु आषाढ़ चली आषाढ़ श्रावण तो आपण माने जानी छंती वर्षा आउ श्रावण रे तो पूरा धारा श्रावण। एक रे तो कपड़ा सुखेबा मुश्किल, गछ सखे सफा करबा मुश्किल, किंतु गछ पूरा भेराइटी रकम गछ जोटा मरी जाइथिला भी से भितरे थिला माटी भितरे सी भी सब उगिकी बाहरुची धीरे धीरे मुंड टेकिकी। तो चलतु पूरा ग्रीन ग्रीन आउ पूरा जंगल भलिया हो गलानी, किंतु वर्षा छाड़ीबार माने लागुनी। फूल डाले डाले बाहरुची, पूजा करूचु, घरे खाई पीकी रहीचु। वर्षा टिके कमिले तो एगुड़ा सफा करी तो भाभी भाविकी केते दिन भाविली, किंतु वर्षा छाड़ीबार ना ही मझिरे मझिरे केबे खरा होउची। एबे 2-4 दिन हम पूरा लागिकी लगातार सकाळु उठिला बेलू झरका खोलदेला बेलू वर्षा, किंतु आवाज होनी कि वर्षा होची। झिपरी झिपरी वर्षा चली दिन भरी। एक रे तो लुगा सुखेबा मुश्किल। दर्शक बंधु एठी जो देखुछंती रोसई चली आमर मिसिकी खाइबू बोली आज प्लान करथिलु। तो सब बेले तो घरे आम एकुटिया खाऊचे घरे करकी, तो आज तल घर आमर मिसिकी खाइबू बोली प्लान थिला। तो सेथिपाई आयोजन होईची कौन कौन जिनस होईची निहाती भाबे आपण माने देखि नियंतु। आउ मटन, पांपड़, सालाड, भात, पुणी बाबुना लगी पनीर होईथिला। कारण जेहेतु से नॉनवेज खाएनी तेणु करी सरला कौन करू रोसई खाइबू बा ये गाला खाइबो कहलो तबले आलू आलू भजा मजा है सारा बेबी गाला खाइबो कहलो तबले आलू आलू भजा मजा है सारा। एठी जो देखुछंती सरोज आमर तल घरे सर व्यक्ति जनक से आमर रोसई करिसंती मटन। तो चलंतु मटन टा बहुत टेस्ट होइथिला। ए वीडियो रे मु कहि दोउची आउ समस्त भाई माने आमर मिस्टर भी खाइले बहुत बढ़िया होइथिला मटन टेस्ट। आउ तापरे से रोसई मटन टा करथिले आउ मिसिक आमे भात भात सब करथिलु। पुदीना चटनी भी गोटे कहबा को भूली जाईची, पुदीना चटनी भी ता संगे होइथिला। एटा सलाड पांपड़ सब रेडी हो गला। तापरे खाई पी सारिकी गोटे मजा आसर गोटे जमी थिला खाइबार माहौलटी। तापरे भात एठी पुदीना चटनी सबू हो जाइछि रेडी। तापरे रेडी हो गला आमर केमिति कोन खाइबा व्यवस्था सेठी बसिकी कथाबार्ता करूथुलु। जेहेतु माउसींकर काम एबे सरीछि वर्षिकिया काम, तो सेई जागाटा पूरा खाली थिला तळ फ्लोरटा।
ତ ଆମେ ସେଇଠି ଭାବିଲୁ ତଳ ଘରେ ହିଁ ଖାଇବା, ଆଜି ରୋଷେଇ କରିକି ଗୋଟେ ମଜା କରିବା। ଆଉ ମଟନଟେ ଆଣିଥିଲୁ, ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଖାଇବାର ମାହୋଲ, ମଜାମସ୍ତିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ମିଶିକି ଖାଇଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଭଲ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଖାଉଛେ ମିଶିକି, ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଲୋନୀରେ ହଉ କି ଆମର ଏଇ ଝିଅ ଆମର ଆସିଛି, ତା ବେବିର ଭଉଣୀ ଜଣକ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଏ କଲୋନୀରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିବ, ପଖାଳ ପାଟିଠୁ ନେଇକି କେବେ ଚୁଲି, କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉ। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆସର ଜମିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆମର ଦି ଘରର ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବା, ତଳେ ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଘର ଏକାଥର ମୁଁ ଉପରେ ବି କରିଲି ରୋଷେଇ, ଆଉ ତଳେ ଆମର ମଟନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମଟନ୍ଟା ସରଜ କରିଥିଲେ, ଆଉ ରୋଷେଇ ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ, ଖାଇବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜମିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗପର ପସରା। ତ ଗପ କରୁ କରୁ ସବୁ ଘରର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଏମିତି ଗପ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। ତ ତାପରେ ସେଇଠି ବେବି ଆଣିକି, ମାନେ ତଳ ଘରର ଯେଉଁ ଆମର ବେବି ଅଛି, ସେ ଆଣିକି ପାନମହୁରୀର ଯେଉଁ ଧନିଆ ଦେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ସାରା ମୋ ହାତରେ ଦେଇଛି ଧନିଆ। ମେଳାରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ମେଳାକୁ ବି ଆମେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କଲୋନୀର ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ କରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହିଁ ଯାଉ ମେଳାକୁ। ତ ମେଳାରୁ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ପାନମହୁରୀ ଆଉ ଧନିଆ ମୋତେ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ହୋଟେଲରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ପାନମହୁରୀ ମିଶ୍ରି ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ନେଉ ନା, ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦେଉଛି, କେତେ ସାରା ମୋତେ ଦେଲା। ତ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ହସ ଉଠିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଦେଉନି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଏମିତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମଜା ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା, ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଉଠିକି ପୁଣି ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଥିଲି, ପୁରା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ପୁଣି ଧୂପ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଗଲା। ଧୂପ ଦେଇ ସାରିକି ରାତିରେ ରୁଟି କରିଲି, ଆଉ ପନିର ଥିଲା ସକାଳେ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆଜିର ଦିନଟି ସରିଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବେବିର ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ସରୋଜ, ମୁଁ, ଆମର ମିଷ୍ଟର ଆଉ ପୁଅ ସବୁ ମିଶିକି ତଳେ ବସିକି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ମିଶିକି ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ, ଯେବେ ବି କେବେ ମିଳେ ତ ଟିକେ ମିଶିକି ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଉପର ଘର ତଳ ଘର ମିଶିକି